ठीक अच्छे वैष्णव गीतटा मु गाउछि समस्ते मो पछे पछे गाया ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ वैष्णव ମାନଙ୍କର ବିରହରେ स्वपार्षद भगवत विरह जनित विलाप स्वपार्षद माने भगवानଙ୍କର ନିଜ ପାର୍ଷଦ तो भगवानଙ୍କର जो ନିଜ ପାର୍ଷଦ ଭଗବାନଙ୍କର शुद्ध भक्त ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧରାଧାମରୁ पुनः श्री वृंदावन धाम को प्रत्यावर्तन करती ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କିଛି ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ ଆମମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି। हरे कृष्ण। जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर तेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर है ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दश रघुनाथ पतित पावन कहाँ दश रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीरा कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीरा एक काले को था दिला गोरा नटराज एक काले को था गिला गोरा नटराज पाषाणे कोटिव माथा अनले शिव पाषाणे कोटिव माथा अनले शिव गौरंग गुणेरा निधि कोथा गेले पावो गौरंग गुणेरा निधि कोथा गेले पावो जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु को था मिला आचार्य ठाकुर शेषव संगीर संगी जे कैल बिला शेषव संगीर संगी से जे कैल बिला से संगान पाइया ते नरोत्तम दास से संगान पाइया कंदे नरोत्तम दास जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु आचार्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हे वैष्णव ठाकुर ओ हे वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर ओ हे वैष्णव
हे वैष्णव ठाकुर रामी तुम्हारा गोकुल, वैष्णव ठाकुर रामी तुम्हारा गोकुल। हे वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर रामी तुम्हारा गोकुल, वैष्णव ठाकुर रामी तुम्हारा गोकुल। हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଗୀତାମୃତମ ସେସନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତାର ସାର ଜିନିଷ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ୟା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆଜି ଜଣେ ମହାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ତିରୋଭାବର ମହତ୍ଵ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯୋଉ ମହନୀୟ ଡିସାଇପଲ୍ସ ମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज तांको विषय आम श्रवण करवा। ता पूर्वरु आमे भगवद गीतार गोटे सुंदर श्लोक उच्चारण करवा। भगवान भगवद गीतार चतुर्थ नंबर अध्याय दिव्य ज्ञान जोगरे कहउछंती कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। तो कृष्ण कहते हे अर्जुन, जे मोर जन्म अर्थात आविर्भाव एवं कर्म ये दीटा जिनस को जानी दिए से जन्म मृत्यु चक्र रे भौतिक जगत रे आसेनी। तेणु भगवान जन्म और कर्म विषय आम जानिले आमको ये जगत को आसवाक पड़ोनी। किंतु जदि भगवान आम समस्त हृदय अच्छा किंतु भगवान आम भाया बद्धजीवों स्पेशल अरेंजमेंट करती। जमती पिला को बढ़ावा माँ तार निज छाती क्षीर बाहर कर दिए, भगवान कौन करती निजर अंतरंग पार्षद मान पठाई था आम भाई बद्धजीव मान उद्धार करने। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम भाम्यम्। जो माने भगवान दैवी प्रकृति आश्रित थांती, भगवान निजर तत्वावधान था से भक्त मान को भगवान पठे था संसार को आम भली बद्ध जीव मान उद्धार करने। संसार रे तीन प्रकार जीव अच्छा, तीन प्रकार कही पर भगवान शक्ति अच्छी। मतलब भगवान अंतरंग शक्ति इंटरनल पोटेंसी जोटा भगवान निजस्व शक्ति। तापर आसे भगवान बहिरंगा शक्ति, सारा भौतिक संसार जो गढ़ाई भगवान बहिरंगा शक्ति। आमे माने समस्ते जीव बद्ध जीव हूँ कि मुक्त जीव हूँ से माने समस्ते भगवान तटस्थ शक्ति, तटस्थ माने मझिरे अच्छा। तेणु आम पाखे ऑप्शन अच्छी
कौन आमे केतबेले बहिरंगा शक्ति अर्थात जहाँ भगवान बाह्य ता प्रभाव रे आसी पारंती किंबा केतबेले आमे अंतरंगा शक्तिर प्रभाव रे आसी पारंती जेतेबेले आम मन रे किछि भगवान को प्रति भल पाइबा आसे साधु मानक दर्शन करिया पई इच्छा हुए सेतेबेले आमे भगवान अंतरंगा शक्तिर अंतर्भुक्त होवा पई चेष्टा करंदी जेतेबेले हमर भजन साधन करिया पई मन हुएनी सेतेबेले आमे बहिरंगा शक्तिर अंतर्भुक्त हुअंती किंतु कथा है कि भगवान आम मान उद्धार करने निजर पार्षद मान प्रेरण करते ये भौतिक जगत रे प्रभुपाद दिने बहुत हेतले इस्कॉन स्थापन हो गला हेतले प्रभुपाद बहुत दिन पर गोटे कन्वर्सेशन में कहते कि प्रभुपाद व्यक्तिगत इच्छा नथिला ए दुनिया को आसिया पई किंतु कृष्ण तांको स्पेशल इंस्ट्रक्शन देकी पठाउछन्ती कोन पई तुमे ये जो वैदिक साहित्य अछि ताकू प्रचार प्रसार करिकी चैतन्य महाप्रभु वाणी को प्रसार करया पई तो प्रभुपाद को दिने तांकर शिष्य माने पचारछन्ती कि प्रभुपाद आपण आपण एते सफल हे परछन्ती केमती 70 वर्ष बयस रे आपण वृंदावन धाम को छाड़ी की आज विदेश रे अछन्ती जोटी भौतिक सभ्यतार पराकाष्ठा भोगर सब प्रकार संसाधन अछि तो आपण ए भलिया जगह रे मायार जोटी तीव्र प्रभाव अछि ए भलिया जगह रे आपण केमती अप्रभावित न होई कि केमती सुंदर भाव रे सफलता प्राप्त करछन्ती मायार कबळरू गोटे बद्ध जीव को हस्तगत केमती करछन्ती प्रभुपाद सिंपल आंसर दउछन्ती कि दीटा कारण अछि गोटे कारण हला मोर गुरु महाराज विशेष आशीर्वाद मो प्रति अछि गुरु महाराज निर्देश मो सत सत पालन करके आसीची आ द्वितीय हला मो पई दुनिया रो सबुठारो डेडिकेटेड जो माने जे जीवन प्राण को नछावर करछन्ती सेही सुंदर शिष्य माने मो पाखरे अछन्ती तो सेही सुंदर शिष्य मान भितरु आज आमे जहांग विषय श्रवण करिया पई जाउचे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से अन्यतम किंतु भगवान अनन्य आश्रित अनन्य जे भगवान भक्त जहाँकर अन्य कौन सी व्यवस्था कौन सी प्रकार किसी न था संसार सहित लेन देन केवल से माने आसंती भगवान जहाँ मिशन अच्छी ताकू पूर्ण करने भगवान से बारंबार कहते अहं सच मम प्रिय से मोर अति प्रिय से मोर निजर आउ कई निजर नुहति तो आम मन रे आमे कहीं भक्ति करि पारुने कहीं ना आमको कहा जाए कि आम साधु सम करूने बोली किंतु आम मन रे श्रद्धा वास्तव रे आसुनी आमे जेते जहाँ पूजा अर्चना जप तप कले भी श्रद्धा आसुनी आ से श्रद्धा को दान करने पाई आज साधु माने ही आम पाखरे उपस्थित होउछन्ती आ प्रभुपाद सारा संसार रे केवल गोटिए मात्र बहुत जोर देके कहीं भी कहि परिबो प्रभुपादंकर जो सारा संसार प्रति जो गौड़ीय वैष्णव हमें जहाँ को कहे जो चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होती तो ये धारा अच्छी वैष्णव धारा केवल शुद्ध भक्तिर प्रचार कर अन्य कौन शुद्ध भक्तिर सबुठ सर्वोत्कृष्ट रस को आमको प्रदान कर भावतु आमे त्रितापरे दग्धीभूत होचे आदि भौतिक क्लेश आध्यात्मिक क्लेश एवं आदि दैविक क्लेश सहित जन्म मृत्यु जरा व्याधि आमे ता भितर दग्धीभूत होचे 6 प्रकार शत्रु आम पाखरे तो आमको जाबुड़ी धरछन्ती काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य किंतु सेमाने आसुचन्ती आमको तांकर बंधन रु छोड़ेकी नेवा पाई तो भावन्तु सेमाने केते बड़ गुरु दायित्व वहन करथिबे तांकर जीवन शैली कौन थिबो केते आमको अनुप्राणित करि परिबो आमे सेते जेमति भावन्तु गोटे छोट पिला को 10-15टा बेलून दे देबो से एकाथरे धरि परिबनी सेमति आमे ये जो शुद्ध भक्त माने अछन्ती तांकर जीवन शैली को एट वंस एकाथरे आमे त कोन कहि परिबे आमे एकाथरे ताको बुझी परिबानी कारण भगवान जेमती जन्म भगवान आविर्भाव लीला एते दिव्य थाए ता भितर आम भली भौतिक जगतर जे भौतिक जगतर जार उपरे आवरण अच्छी प्रभावित होती से माने प्रवेश करि पारंदेनी बुझी पारंदेनी भगवान जो मायार शक्ति अच्छी आवरणात्मिक शक्ति पक्षपात्मिक शक्ति बंद करके रखी दिए आमको भगवान एक्सेस मिलेनी सेमती शुद्ध भक्त मानकर जे कौनसी कह जाए जे कौनसी दिव्य कर्म को आम बुझी पारिबानी आ बुझी पारिबार आम सामर्थ्य भी नहीं कहीं से माने मुक्त जीव
आमे हेले संसार रे बंधा ହେଇକି ଅଛେ ଆମକୁ उद्धार କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥି ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ when good fortune arise କେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ସାଧୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ସାଧୁ ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ କଣ ହୁଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ ସେ ପିଲାଟେ ଛାଡିକି ପଳଉଛି ତ ଆମେ ଭକ୍ତି ଶିଖିନେ ଆମେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ଆମକୁ ଯିଏ ଭକ୍ତି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ପଳେଇବେ ତାହେଲେ କି ଅବସ୍ଥା ହବ ତ ଆମେ ଅଲରେଡି ସଂସାରରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ପଡିକି ଅଛେ ବାହାରିକି ଯାଇପାରୁନେ ଆଉ ଯିଏ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସଡନଲି ସିଏ ପଳେଇବେ ତ କେତେ ବଡ ବହୁତ ବୋଧେ ଆମ ଅନ୍ତରକୁ ସେତିକି ବାଧିଥାଏ କି ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ବେସାହାରା ହେଇଯାଆନ୍ତି କହନ୍ତିନି ଓଡିଆରେ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ବାପା ମା ହିଁ କହନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଅନାଥରୁ ଅନାଥ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମର କଣ ଆମର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜନ୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆଜି କିଛି ଭକ୍ତି କରିପାରିନେ ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆସିନି କିମ୍ବା ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଠିକ ସେ ବୁଝି ପାରୁନେ ଦୃଢ କରି ଧରି ପାରୁନେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ କରିକି ରଖିବାର ଅଛି ସେଇ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ମାନିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ତ ଆମେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ ଆଜି ସଂସାର ସେମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମକୁ ରାସ୍ତାର ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୋକ ଦେଖେଇବାରେ ଆସିଥିଲେ ସଡନଲି ସିଏ ପଳେଇଲେ ତ ଆଲୋକର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଉ ସନ୍ଧାନ ହିଁ ନାହିଁ ଏବେ ତମେ କାହା ସାହାରାରେ ବଞ୍ଚିବା ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ଧାରରେ ପଡିଯିବା ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପୁନଃ ଭକ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଆଉ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ ପୃଥିବୀ ଅଛି ଜାତୀୟ ନଗର ଆଦି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହୋଇବ ମୋର ନାମ ତ ଓଭରଅଲ ଜଣେ କହିପାରିବ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଯୋଉ ଫୁଲ ପ୍ଲାନିଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ରେ ସବୁଠାରୁ ଲିଡରସିପ କାହାକୁ ଦେଲେ ମୋର ସେନାପତି ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ନାଁ ଶୁଣୁଛେ ଅଭୟଚରଣାରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଇସ୍କନ କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘ ତ ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଇ ଇସ୍କନ କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କଣ ମିଳିଥିଲେ ବହୁତ ଜଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିବା ଭଳିଆ ବହୁତ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ 1970 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ତ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ତ ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା କୁହାଯାଏ ବଳରାମ ଆସିଲେ ବଳରାମଙ୍କ ପରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଯଦି ତିଥି ଅନୁସାରେ ଦେଖାଯାଏ ତ ବଳରାମ ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଯେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ପରଦିନ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ହଉଛି ତ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆସୁଛନ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛନ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯୋଉ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ରହିଲା ତାର ସେ ଯୋଉ ଭାଦ୍ରପଦ ମାସ ଥାଏ ତାର ଅନ୍ନଦା ଏକାଦଶୀ ବସ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ନବମୀ ଦଶମୀ ଏକାଦଶୀ ବସ୍ ଅନ୍ନଦା ଏକାଦଶୀରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ତ ଆମେ ଭାବନ୍ତି କି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବତ ଧାମରୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି କୌଣସି ମୁକ୍ତ କୌଣସି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରରେ ଏଇଭଳିଆ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ ଯାହା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏ କୌଣସି ଭୌତିକ ଜଗତର ଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ କେବେ ବି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ ଭଗବତ ଧାମରୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଅନ୍ନଦାସ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଖାନ୍ନା ତ ଦି ଜଣ ଧାର୍ମିକ ପରିବାରରେ ଥିଲେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମହାରାଜ ନଥିଲେ ତ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କଣ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତୁଟ ବିଶ୍ଵାସ ଥିଲା ତ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ତ ବହୁତ ବଡ ଧନୀ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ସେ ୟୁରୋପ ବି ଯାଇଥିଲେ ତ ସେଠି ମଣ୍ଟ୍ରିଲ ୟୁନିଭରସିଟିରେ
से गोपाल कृष्ण कौन करते महाराज आमर एमबीए करते गुरु महाराज कहते गोटे कोका कोला कंपनी मैनेजमेंट रे ही थिले। तो थरे कौन है 13 मे 1968 मॉन्ट्रियल इस्कॉन मॉन्ट्रियल गोटे कॉल आसी कि लेटर आसी कि प्रभुपाद आसुचंदी बोली। तो सडनली से जानिले कि प्रभुपाद आसुचंदी सेही सेंटर को। तो 1968 मसीह तो तळे सेही गोपाल कृष्ण जी थिले। तो प्रभुपाद विषय से विशेष किसी जानी नथिले, खाली जानिथिले कि चैतन्य महाप्रभु धारा रे जणे व्यक्ति अछंती जे सारा संसार को एई कृष्ण प्रेम प्रदान करया पे आछंती। तो तांको गोटे सुंदर सेवा मिलथिला। फर्स्ट सेवा फास्ट सेवा में कौन मिलथिला ना प्रभुपाद जो रूम रे रहिबे ना थिला 420 प्रिंस अर्थुर करके एमती कौन थिला। तो सेही रूम को सफा करियार सेवा प्रभु गोपाल कृष्ण को मिलथिला। तो गोपाल तंकर से जो डोर थिला तार विंडो थिला ताको बहुत सुंदर भाव में गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज बहुत सुंदर भाव क्लीन कले। तो सेवा करती सेतबेले एतिकी कनेक्टेड से माने फील करि पारंती कारण पूर्वरु तंकर संबंध ही थिला। आउ एबे से नूतन संबंध रे संबंधी सभा को जाउछंदी कि गुरु और शिष्य तेणु तांको लागुतिला कि तांको जीवन रे किछि गोटे परिवर्तन आसीबो ही आसीबो। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अंतर अनुभव करथिले कृष्ण तांको प्रेरणा दउछंदी कि तुम्हें प्रभुपाद आश्रय नियो। तो प्रभुपाद आश्रय नियो ताकि तुम्हें ए भवसागर उद्धार पाइबो। एथपय मु कहली जेतेबेले साधु आम जीवन रे आसंती कोनोसी ना कोनोसी उपाय रे सेतेबेले आम जीवन रे वास्तव सौभाग्य उदित हुए। प्रभुपाद सेठी 3 मास रहिले। 3 मास इस्कॉन मंडली प्रभुपाद सबुदिन भागवतम क्लास दियंती। तो प्रभुपाद प्रभुपाद को जो सेशन थाए क्लास थाए भगवत गीता भागवतम इत्यादि रे तो प्रभुपाद जो बाणी थाए ता माध्यम रे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अनुभव करंती प्रभुपाद ही तांकर वास्तव रे स्रोत आ सी केते सुंदर भाव में तांको सहित आदान प्रदान करि पारंती। आ सुंदर भाव में प्रभुपाद केवल शास्त्र रो ही कहंती शास्त्र व्यतीत अन्य कौन जिनस रो कहंती। तो किसी समय पर प्रभुपाद को अनुभव है कि जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गोपाल कृष्ण जी अच्छी तो तांकर शिक्षा तांकर जो गुरुंग प्रति शरणागति तो से प्रभुपाद आनंदित हेले। तो गोटे नूतन संबंध गुरु शिष्य संपर्क भितर आविर्भाव है। तो भावतु संसार रे आमे केते कर्मी ज्ञानी जोगी केते भौतिकवादी सब प्रकार लोक अछंती किए केते ब्रह्मांड प्रमिति कोन भाग्यवान जीव किए से भाग्यवान जीव जे प्रभुपाद भली शुद्ध वैष्णव धारे राष्ट्र शुद्ध साधु गुरु आचार्य शरणापन्न हवार सौभाग्य प्राप्त होचे। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को 27 मे 1969 प्रभुपाद गोटे लेटर लिखिले कि तुमर ना गोपाल कृष्ण पूर्वर अच्छी तेणु केवल तुम जो दीक्षा ना केवल गोपाल कृष्ण ही तो गोपाल कृष्ण दास ही आउ किछि रहिबनी। तो प्रभुपाद आशीर्वाद कले 25 वर्ष होता आमर गुरु महाराज को गोपाल कृष्ण गुरु महाराज को 25 वर्ष से दीक्षित हेले। किछि दिन पर मंदिर सेवा प्रभुपाद सेवा मंदिर जॉइन करदे। तो भावन निजर गृहस्थ जीवन निजर चाकरी बहुत बड़ कंपनी चाकरी करते छाड़ी प्रभुपाद निमंते सी आज मंदिर रे जॉइन कर 1975 मसीह प्रभुपाद पूरा होल भारतर जीवीसी माने गवर्निंग बॉडी कमिशन गोटे मेंबर कराइले भारतर जीवीसी आ केवल गोटे सुंदर भाव में उपदेश प्रदान कले जेते बेले भी तुम्हें समय पाउछ कौन करिवो प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो प्रभुपाद जो बुक्स अच्छी भगवत गीता भागवतम एवं अन्य चैतन्य चैतन्य अन्य समस्त पुस्तक को तुम्हें कौन कर प्रिंट करिवो एवं वितरण करिवो। तो सुंदर भाव में इंस्ट्रक्शन देले प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बहुत जन शिष्य अच्छा जहाँ को प्रभुपाद भिन्न भिन्न इंस्ट्रक्शन देछंती काको मंदिर तोड़िया हो काको मंदिर तोड़िया हो किंबा काको प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो काको पदयात्रा करने हो काको मायापुर धाम डेवलपमेंट करने हो विभिन्न प्रकार सब निर्देश देते। तो हम भाविया जने साधुंकर जीवन शैली केमती थाए केमिति आमे आम जीवन तो बहुत घटिया ही जाइछि किंतु आमे जने साधुंकर जीवन शैली को जेते परखिबा सेते सेते माने ओडिया रे कहंती गोटे कोन से जो सूता पूरा कौन बंद हो आमे ताकू जुआड़े टाणिले से खोलु नथिबो टर्म भूली जाउछि सेमती साधुंक जीवन को आमे जेते परखिबा सेते नूतन नूतन आमे जिंस प्राप्त हवा।
ତାଙ୍କର କଣ ମୁଡ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କଣ ମନୋଭାବ ଥିଲା, କେତେ ଶରଣାଗତି ଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ କି ଆମ ହୃଦୟ ମାନେ କଣ ଫୁଲି ଉଠିବ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦାସ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଅବୋଧତାକୁ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କ ଶରଣାଗତିକି ଦେଖିକି, ପାରମ୍ପରିକ ରୂପେ ଯୋଉ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତିକି ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ସେବା ଦେଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ହଉ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହଉ, ବୃନ୍ଦାବନ, ମାୟାପୁର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଯୋଉ ଭାଗବତମ ଅଛି, ତ ଭାଗବତମକୁ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁବାଦ କରିକି ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାଗବତମ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲେ। ତ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ଶିଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ସଫଳତା। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ଆମ ଜୀବନର ବି ସଫଳତା। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ଆମ ଜୀବନରେ ଏକାନ୍ତ ପାଥେୟ ହବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିଲେ ଆମର ସେବା ମନୋଭୂତି ଦ୍ଵାରା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ସଫଳତା। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଣ କୃପା ଶ୍ରୀମତୀ, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଭୁପାଦ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ। ସେମିତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯୋଉ ବୁକ୍ ଅଛି, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବୈଦିକ ଲିଟରେଚର ଅଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପ୍ରତୀକ ହେଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ। ତ 1976 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରୁଷିଆ, ଯେତେବେଳେ ସେଠି ସାମ୍ୟବାଦ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସେଠି କଣ ବହୁତ ଝଗଡା ଚାଲିଥିଲା ପୁରା ଦେଶରେ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରିସ୍କି କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ବହୁତ ଥର ସେଠି ଭ୍ରମଣ କରିକି, ସେଠି ଯାଇକି ନିଜେ ସେଠି ପ୍ରିଚିଂ କରିକି, ସେଠି ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିକି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ରୁଷିଆ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯୋଉ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି। କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? କେବଳ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ 1977 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବୁକ୍ସ କୁ ନେଇକି ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବୁକ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମା, ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ ଡିପ୍ଲୋମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ କି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଚାର ହେଲା। ଆଉ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫରୱାର୍ଡଲି କହୁଥିଲେ, କେତେ କନଭିକ୍ସନ, କେତେ କ୍ଲାରିଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପୁରା ବୈଦିକ କଲଚରକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହା ଦେଖିକି କଣ କହୁଥିଲେ କି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଇଜ ଏ ଗୁଡ ବୟ। ତ ବହୁତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଥିଲେ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲା ସେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ MBA କରିଥିଲେ, ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେ କଣ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ମାର୍କେଟିଂ ଟେକ୍ନିକ ଅଛି ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ବିତରଣରେ ଲଗାଅ। 1981 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତିରୋଭାବ ହେଲା ପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1981 ମସିହାରେ। ଆଉ 1982 ମସିହା ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେ କଣ ଇସ୍କନ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ହେଇଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଥିଲା କି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ସାରା ସଂସାରରେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ କରିପାରିବ। ତ ଆଜି ବି 13ଟାରୁ ଅଧିକ ଟେମ୍ପଲ କେବଳ ଇସ୍କନ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମ ମନ୍ଦିରର ପାଖରେ 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଜଣେ ଭୋକିଲା ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମାନେ ଫୁଡ ଫର ଲାଇଫ ଇସ୍କନ ଯୋଉ ଅଛି ଅନ୍ନାମୃତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଟ୍ରଷ୍ଟି ଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବୁକ୍ସ ପଢୁଛେ, କାହା ପାଖରେ ଗୀତା ଅଛି, ସ୍ମଲ ବୁକ୍ ଅଛି, ଭାଗବତମ ଅଛି, ଏ ସବୁ ବୁକ୍ସ ର ତାକୁ BBT ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଏନକରେଜ କରୁଥିଲେ ସେବା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇସ୍କନ ପାଇଁ କହିଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଗୁଡା ମନ୍ଦିର ଇସ୍କନ ଦିଲ୍ଲୀ, ରୋହିଣୀ, ଗୁଡଗାଁଓ, ପଞ୍ଚଶୀଲ, ଇଷ୍ଟକ କୈଳାସ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲୋରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେତେବେଳେ ରାଧା ପାର୍ଥସାରଥୀ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇସ୍କନ ଦ୍ୱାରକା, ଗାଜିଆବାଦ, ନୋଏଡା, ଏଇଟା ଖାଲି ଭାରତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅଲ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ରେ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 200ରୁ ଅଧିକ ଟେମ୍ପଲ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ରଷିଆରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବହୁତ। ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଗୁରୁ ମହାରାଜ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେଲା, ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବା ହେଲା, ବୁକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ହେଲା, ମନ୍ଦିରରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ କହିବି କି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର କି ସେବା ସବୁ କରନ୍ତି। ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି,
शरीर भी धीरे धीरे क्षीण होगा लगिला क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन थिला सेतबेले सुंदर भाव से कहते मु तुमको जीवन सारा गोटे मेडिसिन देली हरिनाम तो मो पाई डॉक्टर मेडिसिन यार कौन से आवश्यकता ना केवल तुम्हें यदि मोर मंगल चाहूच ताले कौन कर केवल मो पाई हरिनाम ही कर तेणु से कहते कि तुम्हें यदि गुरुदेव इंस्ट्रक्शन निर्देश को प्रतिपालन कर इस्कन नहीं रहिबो तुम्हें निश्चय भाव में भक्ति कर तो बहुत समय राधेश्याम प्रभु सुंदर भाव में व्यासपीठ लेक्चर कहते गुरु मान व्यासपीठ लेक्चर कहते कि पचारे गुरु महाराज कि आपण एते सब दायित्व ग्रहण कर बड़ बड़ दायित्व इस्कन कौन गाँव रे कौन जिले में गोटे संस्था नुहे इस्कन आंतर्जातिक कृष्ण भावना मत संघ पूरा होल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो तार गोटे बड़ दायित्व रे गुरु महाराज अच्छा तो पचारे गुरु महाराज आप एत बड़ बड़ दायित्व अच्छा किंतु कौन सी दिन मुझे पाखे कौन सी टेंशन यार माने व्यस्तता टेंशन माने कौन यार कौन चिन्ह देखनी केमती तो गुरु महाराज कहले या बड़ बड़ टेंशन अच्छी किंतु आमे जिते अधिक रु अधिक मात्रा कृष्ण ऊपर निर्भर करवा गुरुदेव प्रति निष्ठावान हवा प्रति पूर्ण रूप श्रद्धा रखिकी आम जीवन शैली को अतिवाहित करवा जो निर्देश देते अनुसार निश्चय भाव में गुरुदेव बहुत सुंदर भाव में कहते कि आम निज के कौन प्रकार भौतिक द्वारा भौतिक जिन द्वारा प्रभावित हवानी कारण कृष्ण एकांत आश्रय ये कहले अनन्य चिंतन केवल से आश्रय था केवल कृष्ण से जाए साधु माने वास्तव में देखो आमे किसी आमे भगवत गीता पढ़ुचे आमे आत्मा आमे शरीर नुहे तेणु बहुत लोग शरीर निजर प्राण त्याग कर सखा संबंधी पुत्र परिजन को बंचे रखापी किसी लोग देश जो माने शरीर निज सखा संबंधी प्राण त्याग कर संसारी कहे आमे केटे लोग देश कहूँ शहीद कहे किंतु जे जन कल्याण आत्मार कल्याण जे आत्मा को भगवान को ऊपर निर्भर करिकी सारा संसार को निजको समर्पित कर दियंती से साधु लोक से साधु मान जीवन शैली केवल त्याग सेवा यार ऊपर भरपूर थाए तो इस्कन गोटे फाउंडेशन इस्कन फाउंडेशन भावत गोटे पिलार गोटे मजबूत पिलार हेले गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तो महाराज जो सन्यास नेले तारा संसार को से आशीर्वाद करने चलिए महाराज एत गुण अच्छी कहले साधु मान गुण भगवान हेले अनंत गुणर सागर सेमती साधु माने भी भगवान पदे पदे माने भगवान पश्चात धावन करिकी भी अनंत गुणर सागर शरणागति को प्रभुपाद प्रति गुरुदेव प्रति कि शरणागति अच्छी अनलिमिटेड शिल प्रभुपाद बहुत सुंदर भाव में कहले कि गोपाल कृष्ण देख बहु जन आसवे बहु जन भी पलैबे यू जस्ट होल्ड दिस तुम्हें इस्कन को धारण करके रख मु जोटा तुमको प्रदान करुच्ची आउ किसी असुविधा नहीं मु तुमको नहीं जीवी तो प्रभुपाद ही आज गुरु महाराज को नहीं जाइछन्ति तो गुरु महाराज जो विभिन्न प्रकार दायित्व भी ग्रहण कर नम्रता भी आसूची तो प्रभुपाद गुरु महाराज गोटे बहुत सुंदर जिनस गुरु महाराज बहुत सुंदर जिनस लीला श्रवण करते गुरु महाराज जो जगह भी जाती जो मंदिर भी रुहति सब जगह कौन मंगल आरती करती भगवान मंगल आरती 7:30 बेले थाए तेणु जेको समय हो आज भारत में हूँ कि बाहर हूँ जो जगह भी जाए तेणु कहते गुरु महाराज सुंदर भाव में कहते स्लीपिंग इज नॉट बेटर देन डेथ आम शोई पड़ुचे टे फैन नाला रात मुंड बिंधुला टे शोई पड़ा कि गुरु महाराज एमती नाला थे से इस्कन ब्रुकलिन ने पहुंची तो ब्रुकलिन ने सेठी नुआ नुआ मंदिर थिला जोटा किछि इस्कन परिसरभुक्त होइतिला सेठी लैट्रिन बाथरूम भी नथिला भावंतु तो कॉमन फैसिलिटी किछि स्पेसिफिक रूम पाए एमती लैट्रिन बाथरूम सिस्टम नथिला अटैच वाला नथिला तो गुरु महाराज सेठी राति रे पहुंचंती तो तांको पई होटल ले रहया पई बंदोबस्त होइतिला किनु मना कले कहले नाइ मु सेठी जो भगवान अछंती राधा गोविंद देव तो तांको पाखरे ही रहबी तो जहाँ भी परिस्थिति जहाँ भी भौतिक जगह जहाँ भी होता हो लैट्रिन बाथरूम थाऊ न थाऊ जमती सब लोक मैंने रोचे मुझे सेमती रही भगवान दूर होकर रही पारे आम कौन भगवान को मुंह मोड़ देकर रोचे भावतु केते आस्था केते विश्वास केते भक्ति केते शरणागति अच्छी आम के जाने बोली आमको लगुच सिंपल जिनस वास्तव में 24 आवर्स से भगवान का सेवा कराती तो से इस्कन ने जिते आज पर्यंत 50 वर्ष भितर प्राय 50 कोटी भगवत गीता रू अधिक भगवत गीता 44 लैंग्वेज रे अनुवादित होइकी
पूरा वितरण हो सारी 50 crores 1 2 कहूनी 50 crores तो इतिहास रे ए भलिया उदाहरण के प्रस्तुत कर परिबेनी जहाँ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कर पृथ्वी ते अच्छे से नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम तो ए भगवान कृष्ण नाम सारा संसार एमती प्रचारित बुक डिस्ट्रीब्यूशन माध्यम तेणु जितेबाला भी 50 वर्ष भितर केते आम देशर प्रेसिडेंट अच्छा केते प्राइम मिनिस्टर अच्छा समस्त को गुरु महाराज कौन भगवत गीता प्रदान कर तेणु तारे गौरांग प्रभु सुंदर भाव में कहते गौरांग प्रभु गोटे प्रोजेक्ट करते तो से प्रोजेक्ट रे से कुकिंग दायित्व प्रसाद मेकिंग दायित्व थे तो प्रसाद जो सब सब किसी बढ़िया से प्रोजेक्ट चलता तो से समय गोविंदा रेस्टोरेंट जिसको गोविंदा अच्छी तो प्रसाद मिले तो से जगह गोविंदा भी थिला तो ये गुरु महाराज को अनुरोध कले कि गुरु महाराज आपण आसिकी आम गोविंदा टे प्रसाद पाती तो गुरु महाराज कौन कहते 50 वर्ष है मुझे सुंदर भाव में मंदिर बनई सब मंदिर रे मु गोविंदा रेस्टोरेंट खोली आज पर्यंत मु कौन सी गोविंदा रेस्टोरेंट रे प्रसाद पाइनी देखो केते त्यागर मनोभाव तो साधु संघ या फिर साधु मानक पई सन्यासी मानक पई हाई लेवल ऑफ फैसिलिटी मिले कहीं से माने प्रचार करती किंतु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भाया एत त्याग एत चरित्रवान भगवान भक्तिर चरित्र को केते निज जीवन में उद्बुद्ध कराई आमे विभिन्न प्रकार तपस्यार गुण अच्छी आम शिक्षा कर 1977 मसीह प्रभुपाद 5000 शिष्य थे से 20 रु 25 जन थे भारतीय किंतु आज आम समस्ते इस्कॉन जो शिक्षा को आम प्राप्त होचे भगवद गीता भागवत माध्यम तो कहापाई केवल जो जो शिष्य मैंने भारत में थे नेतृत्व अधीन आम रहीचे से भितर एमती आम शुणीचे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भक्तिचार स्वामी महाराज लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज किंबा राधानाथ स्वामी गुरु महाराज तो विभिन्न जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज एमाने माने पूरा भारत रे भक्तिर आंदोलन को कृष्ण भावना मित्र आंदोलन को केते श्रद्धा सहित पूरा एग्जाम्प्लिफाई करके रखिसंदी माने कौन सी वे रे मायार प्रवेश ही पारिबनी कौन सी वे रे मायार प्रवेश ही पारिबनी जेतेबेले आमे एमानक जीवन चरित्र को अनुसरण करबा तेणु दुई तीन टा गुरु महाराज दुई तीन टा माने कहनी ओडिया रे लोम टांकुरी उठिबा से बेला पास टाइम्स मु सुनी गुरु महाराज व्यास पूजा लेक्चर तो तारे वृंदावन ने सॉरी साउथ इंडियन ने गुरु महाराज जने शिष्य थे शिष्य नाम मन ना तो परे शिष्य हेले सी किंतु शिष्य हेबा पूर्वर तो सी थे जाइछंती जने ज्योतिष को हाथ देखा तो सी कहउछंती कि तुमर भाग्य उदय होबार अछि ना कि भाग्य उदय होबार अछि ना तुम जने तुम जन को गुरु बोली ग्रहण करिब आउ से गुरु तुम ये जो भृगु संहिता अच्छी तो भृगु संहिता ना वर्णना कराई तो ये किसी बुझी पार्लेनी शास्त्र ना वर्णना कराई आउ सी मोर गुरु हेबे तो किछि दिन परे से भक्त जी थिले साउथ इंडियन भक्त से परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दीक्षा ग्रहण कले तो व्यास पूजा लेक्चर रे व्यास पूजा ऑफरिंग रे से कहउतले कि मु जानि नथले मो गुरु महाराज विषय रे शास्त्र रे भी नाम वर्णना कराई भावंतु अर्थात भगवान व्यक्तिगत पार्षद एमाने निश्चय भाव में भगवान शास्त्र रे एमानकर कौन नाम को लिपिबद्ध कर तो से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जहाँ विषय रे शास्त्र भी सम्मति प्रदान करे से एते विनम्र था गुरु महाराज जहाँ को भी देखती पचारती कि मुझे आपणकर कि सेवा करि भावंतु फलेन परिचय चरित्र शुद्ध भक्तिर लक्षण नम्रता प्रभुपाद प्रति समर्पणता और एकनिष्ठता ये सब जिन आम शिक्षा करवा आम के तले अच्छे आम तो किसी करूने आमर कौन सी कथा मानवर मु कहनी निज केवल आज पूरा लेक्चर मु निज रखी तो आम तो कहा निज कथा भी आम निजे मानुने निज मन कथा चलुचे गुरु कथा तो भूल ये कर भगवान के प्रति श्रद्धा ना क्या प्रति साधु मान प्रति सम्मान ना केते आम नीच स्तर में अच्छे कि से माने ही आमको दिग्दर्शन देवाई अच्छा जीव दया गुरुनिष्ठा विनम्रता तो यह सब जिन सबुदिन से पूरा दिन कौन थाए पूरा सिक्त होता है किंतु
ସେଥିପାଇଁ ମାୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେନି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ କି ହେ ରାଧାରାଣୀ, ହେ ରାଧା ମାଧବ, ମତେ ଆପଣ ମାୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାନ୍ତୁ। ତ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ ଆପଣ ବି ମାୟାରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି? ନା, ପ୍ରଭୁପାଦ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନା ନା, ମୁଁ ମାୟାରେ ପଡିପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିଁ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିଁ ମୁଁ ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ଭାବନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ସାଧୁ ତାର ଜୀବନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରରେ ସାରା ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଏକା ବେଳକରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଆମର କାହିଁକି ହଉନି? ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ଡ ହାର୍ଟ, ଆମ ହାର୍ଟଟା, ହୃଦୟଟା କଣ ଷ୍ଟିଲରେ ପୁରା ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇଛେ। ଆମେ ସେଥିରେ ନମନୀୟତା ହିଁ ନାହିଁ। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଗୁରୁନିଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ସେ ଜୀବ ମାନେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପଡିକି, ମାନେ ଟ୍ରାପ, ମାନେ ଚାବି ପକେଇକି ରଖିଲା ଭଳିଆ, 3ଟା ଗୁଣରେ, 7 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ, 6 ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଚାବି ଖୋଲିକି ନେଇକି ପଳାନ୍ତି। ସିଏ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରମିତି କୌନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ। ଚେତନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ କଣ ଜାଣିଛ? କେ ଦୁଃଖ, କାହାର କଣ ହାତ କଟିଗଲା, ଗୋଡ କଟିଗଲା, କି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଲେଶ, ଆଦି ଭୌତିକ କ୍ଲେଶ, ଆଦି ଦୈବିକ କ୍ଲେଶ, ଏରା ସବୁ ଦୁଃଖ ନୁହଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, କି ଦୁଃଖ ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ? ବୈଷ୍ଣବର ବିରହ। ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ଆମକୁ ଏ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଥିଲେ, ଯେ ସିଏ ରହିବେନି, ତାଙ୍କର ବିରହ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ ଦୁଃଖ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ତିରୋଭାବ ହେଲେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମାନେ ମନେ କହନ୍ତିନି, ପାଷାଣେ ପଢିଲେ ଏବେ, ପାଷାଣେ କୁଟିବ ମଥା ମନଲେ ପୋଷିବ। ମାନେ ପାଷାଣେ ମାନେ ପଥରରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେବାର ଅଛି, ନିଆଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆଉ ଜୀବନ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ୟାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନେ, ଆଉ ଜୀବନର କି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା? ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆସେ, ପଶୁ ଜନରେ ତ ଏଇଟା ଆମେ କରୁଥିଲେ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୋଚନ। ସବୁଠୁ ମୁଁ ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧ ହୁଏ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଲେକ୍ଚରରେ ଆମର ଅମୋଘ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଲେକ୍ଚର ପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି, ଗୁରୁ ମହାରାଜ, ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ କୋଉ ନରକ ଯିବା ପାଇଁ ମିଳେ? ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 4ଟି ନିୟମରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ। नो मेडिटिंग, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। नो ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୁଆ ଖେଳିବେନି। नो ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବେନି। ଆଉ नो ଇଲିସିଟ୍ ସେକ୍ସ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବୈଧ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେନି। ତ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି, ଶିଷ୍ୟ, ତା ମନରେ କିଛି କୁଟିଳତା ଅଛି, କପଟତା ଅଛି, ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁନି, ଯାହା ଶପଥ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି, କି ପ୍ରକାର ନରକରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ? ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ 3 ଥର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା। ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି, କୃଷ୍ଣ ସବୁଠାରୁ ଦୟାର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପ୍ରତୀକ, ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ କେହି ଦୟା କରିପାରିବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଲା, ତ ସେଇ ଉତ୍ତର ହିଁ ଦେଲେ, କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍। ସେ କହିଲେନି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେନି, କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଥାର୍ଡ ଥର ବି ପଚାରିଲେ, ଆହୁରି କନଭିକ୍ସନ, ନାଇଁ କି ନରକ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯେ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ପରେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ମାନିନି, ତ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଭାବନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଦୟା ପରବଶତା। ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବାନି, ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ। ଏମିତି ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମାୟା ଜାଲ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ପାଇଁ ମାୟା ଜାଲ, ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନେ। କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଉ। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଏତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମହାନ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସାରା, କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଧାମ ପଳେଇଲେ, କୃଷ୍ଣ ସୁଧାମ ଉପଗତେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଦି ବିଷୟ, କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଧାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଛି, ସଂସାରର ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁନଃ ଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଗଲେ। ଧରିତ୍ରୀ ମା କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଧରିତ୍ରୀ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ପଡିଥିଲା, ସେଠିକୁ ବି ସମ୍ପଦ ଭାବିକି ରଖିଥିଲେ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଯାହା ପଡିଥିଲା, ଯୋଉ ଧୂଳିରେ ଆଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ, ତାକୁ ଧରିତ୍ରୀ ମା ତାକୁ ନିଜର ଛାତିରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ସେମିତି ଜଣେ ସାଧୁ ଯଦି ଜଣେ ଧରିତ୍ରୀ ମାଙ୍କ କୋଳରୁ ପଳାଏ, ତ ସେ ବିରହ
केवल समस्त वैष्णव मान हुए धरित्री माँ को हुए कि कृष्ण निश्चय आनंदर विषय थी कि कृष्ण जने सुंदर भक्त को निजर हेतु कृष्ण हाँ हाँ से कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को आज गोलोक वृंदावन को निजे गोविंद भगवान कौन आवाहन करके नहीं गले कि आमे भक्ति कर प्रारंभ करू करू आम पुणी फसी गले तेणु जीवन प्रत्येक मुहूर्त बहुत मूल्यवान यदि आम भक्ति करवानी ताले आम पुणी 84 लक्ष कौन अनंत समय बुलिक रहा आम भाभी पारानी आम सहित कौन कौन हो साधु मान ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जाने जाने ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जाने सारा ब्रह्मांड को उद्धार कर शक्ति से सामर्थ्य थाए साधु मान शुद्ध साधु होते तो एत सुंदर साधु गुरु महाराज आज आम कहते लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज कहते से हॉस्पिटल इस्कॉन न्यू डेराडून डेराडून हॉस्पिटल सिनर्जी हॉस्पिटल गुरु महाराज एडमिट होते तो गुरु महाराज अंतिम समय गुरु आम लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज उपस्थित थे तो से लास्ट मोमेंट रे गुरु महाराज पाखे बस बहुत जोर से हरे कृष्ण कहले बहुत जोर से गुरु महाराज कान हरे कृष्ण कहले तो सेठी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज रेस्पॉन्ड भी कले हरे कृष्ण कहीकि भगवत धाम गले भावतु साधुर आविर्भाव साधुर तिरोभाव साधुर कार्यकलाप कहते वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझे आमर व्यक्तिगत चरित्र रे हजम ही हबनी कारण आम भक्त हेने आमर भक्तिर आभास भी नहीं अपराध युक्त भक्ति आम करुचे एवं अपराध मुक्त भी हेने से तो मते व्यक्तिगत रूप से बहुत हार्ट टचिंग हृदय स्पर्शी लगे गुरु महाराज व्यास पूजा लेक्चर एत अत्यंत दया परवशता जीव मान प्रति एमती मन अच्छी गोटे सुंदर भाव में गुरु महाराज जाऊे गोटे जगह को सामने गोटे काउटे कार सहित माने बाड़े गला काउटे कार सहित बाड़े तले पड़ जाए बस गाड़ी किसी दूर आगू पड़े तो गुरु महाराज सडनली अटकी गले पचारे काउर कौन है भावतु प्रत्येक जीव प्रति के संवेदनशीलता समस्त भौतिक नुह आध्यात्मिक जगत को उन्नति करने कौन करें तो समस्त गाड़ी ओल्ल कहले जो काउटे एक्सीडेंट होती पड़ी तो से समस्त को कहले समस्त हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करके जाओ प्रत्येक जीव प्रति इवन जेकोसी जगह गुरु महाराज था दिनचर्या यदि आम देखा सब समय से भगवान सेवा तल्लीन होती आम सब समय माया तल्लीन होती अंतर एति गुरुनिष्ठा देखो आमर समर्पण देखो समर्पण देखो आमर संसार गुरु संसार प्रति निष्ठा देखो कोटि केते हजम हो मापचुप कर तो गुरु महाराज को जेहेतु आम पाखे ना किंतु ये कहली आम भल पाइबा जाऊे भक्ति करने जाऊे कि भल पाइबार वस्तु आम दूरे जाऊँ एटा भगवान व्यक्तिगत प्लान आम तो हस्तक्षेप करें किंतु निश्चय आम गुरु महाराज पाखे गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज प्रभुपाद अनन्य शिष्य पाखे पाद पद्म आम शरण नहीं आम ये प्रार्थना कर कि आपण तो भगवत धाम चलिए तेणु आमको भी कृपा आशीर्वाद करंतु कि आपण चरण कमल आम निश्चय समर्पित है कि प्रभुपाद जहाँ निर्देश अच्छी आम समस्त भक्तिर धारा को आम निज जीवन में प्रवाहित करने आम निश्चय भाव पालन करूँ आहरी दृढ़ भाव पालन करूँ भक्ति पत्र के जीवन आ निश्चय भाव में आम जीवन में भक्तिर स्वभाव बढ़िया सहित नम्रता भी आसू शरणागति आसू गुरुनिष्ठा आसू तो सबू किसी आम प्राप्त करूँ ये जीवन में ताकि यही जीवन अंतिम समय आम क्या उद्धार करती न करती यहाँ तो आम जाने कि आम अति कम भगवत धाम जावाई आटलिस्ट एलिजिबल हवा दरकार तो से जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर आप प्रेम धन आणिक आसी प्रचुर करुणा आनी ये टिके टिके नुहे प्रचुर करुणा आणिक आसते सडनली कुआडे गले अरे केते दुख लगे गोटे घर गोटे सदस्य भी चली जाऊँ केते खाँ खाँ लगे आम जहाँ भल पाचे सी आमठू पलाऊँ जी आमको उद्धार करने सी आमठू पलाऊँ तो केमती लगे कथा केतले लगे जिते आम कनेक्शन बिल्ड कर तेणु से आमको साधु संग भी करार अच्छी जानवर अच्छी साधु माने किए साधु गुण कौन लक्षण कौन ताकि आम हृदय से गुण लक्षण को बजाय रखिपर हरे कृष्ण समस्त विशेष धन्यवाद गुरु महाराज गुण कीर्तन
तो मो मुहरे तो शोभा पाउनी किंतु व्यक्तिगत भाव में मोर शुद्धिकरण पाई मुझे श्रवण करी जी मोर मन को आसीला जी मो हृदय स्पर्श करथिला से सब को उपस्थापना करछि कौन सी एवं कह जाए गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कौन साधारण व्यक्तित्व नथिले जहांकर पछे पछे देवता माने भी जाती भावंतु भगवान शुद्ध भक्त से माने जहांकर पछे पछे प्रभुपाद पर ही सी एते सुंदर भाव में जीवन शैली भक्तिमय थिला आ सी उद्धार करने आसले मायार प्रभावित नथिले से कौन सी प्रकार भौतिक जगत व्यक्ति से नुहति से आध्यात्मिक जगत प्रभुपाद जो आसते गुरु माया से आसते भगवत धाम रू गोलोक वृंदावन भगवान कृष्ण नित्य पार्षद से माने तीर भाव निश्चय भाव में आम सारा संसार संसार ही मर्माहत तेणु यार सुजोग रे आम निजर भक्तिमय जीवन को आहरी पराकाष्ठा आहरी सुंदर भाव में बलिष्ठ करने निश्चय भाव में आमको आहरी केयरफुली आम भक्ति जीवन को संयत करके बढ़िया पड़ो कोमल श्रद्धार धीरे धीरे अत्यंत सुंदर गभीर माने तीव्र श्रद्धा आड़ को आमको जीवा पड़ो जेकोसी परिस्थिति भक्ति को सुरक्षित कर दायित्व आमर किंतु गुरुदेव प्रभुपाद एम तत्वावधान रहिले निश्चय भाव में आमर भक्ति जीवन बलिष्ठ हम हरे कृष्ण वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरे बोल समस्त किसी बुझा पड़ला ना कार किसी प्रश्न अच्छी तो प्रश्न तो नुहे ये यदि जानी नथिबे गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज को गोटे छोट क्लिप मु आज पठे पारि गुरु महाराज निमंते समस्त श्रवण करेंगे सुंदर लगे साधु संग कले अत्यंत उन्नत शुद्ध साधु संग कले निश्चय भाव में आम जीवन में किसी परिवर्तन आसे ठीक अच्छे आम ये रहा कार किसी प्रश्न पचार अच्छे कि आज्ञा प्रभु जी तो अपन जो विरह भजन ता अपन जो कहले तार टे अपन मीनिंग टे जोरे कहि परिबे कि विरह प्रभु जी जो अपन जो विरह भजन जो फर्स्ट अपन जो बोलिले तार जो लिरिक्स अछि तार अपन टे मीनिंग लिखे करी वॉइस टे क्लियर होने टे नोट कर परिबे नले मते खाली विरह सुना आउ थे अनम्यूट कर कहते तो हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण कौन सा बता हाँ कहते माता जी प्रभु जी अपन जो प्रथमे विरह भजन जो अपन गाइथिले तो तार अपन टे मीनिंग बुझे परिबे कि जो अपन बोलिथिले जीव नील प्रेम धन करुणा प्रचुर तो सेठी बहुत जन आचार्य मान नाम लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर ये भगवान कृष्ण नित्य पार्षद थिले एटा चैतन्य महाप्रभु समय चैतन्य महाप्रभु तिरभाव नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी करते पद्मा नदी गोटे थिले तो पद्मा नदी रे भगवान कृष्ण नरोत्तम से नदीर कूल जाऊे बहुत जोर से उच्चारण कले नरोत्तम नरोत्तम करके उच्चारण करते सब शिष्य मैंने बुझी पारे नरोत्तम कौन कहते तो शिष्य मैंने जिज्ञासा कले से चैतन्य महाप्रभु कहले मोर जड़े अति सुंदर भक्त ये जगह आविर्भाव हे तो ना हम नरोत्तम तो तांको कृष्ण प्रेम प्रदान करने जो कृष्ण प्रेम को से जो नदी थिले पद्मा नदी रे संरक्षित करके रखी तो कृष्ण प्रेम को दबापाई चाहिए पद्मा नदी नरोत्तम को पूर्व चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पचारे मु नरोत्तम को केमती जानिबी तो सी कहले चैतन्य महाप्रभु कहते जहां स्पर्श रे तुम जल जब स्पर्श हम बन्या आसव प्रेम बन्या आसव जान तुम नरोत्तम को स्पर्श कल तुम्हें ही कृष्ण प्रेम प्रदान कर
नरोत्तम दास ठाकुर जे थिले से ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ବାହାଘରରୁ ସେ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ନଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମା ନଦୀ ଜାଣିଥିଲେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୋରା ଲୋକ ଥିଲେ, ଗୋରା ନା କଳା ଥିଲେ ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନି, ତ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ତିରୋଭାବ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ସ୍ୱରୂପ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ତିରୋଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭଗବତ ଧାମ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବର ବିରହ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ ପାଷାଣୀ କୁଟିବ ମତା ଅନଲେ ପଶିବ, ମୁଁ ଆଉ ସହି ପାରୁନି କି ମୂଳଟା ମୁଁ କୋଉଠି ବାଡେଇଦେବି, କାରଣ ଜୀବନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଭଗବତ ଧାମ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏକା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, କାହା ସାହାରାରେ ବଞ୍ଚିବି? ସେ ବିରହର ଭାବକୁ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୁଣରେ ନିଧି, ଏ ଗୁଣର ସାଗର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ରହିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ ବି ରହିଲେ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କାହିଁକି ରହିବି? ସିମ୍ପଲ ସେତିକି ସେତିକି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ତାଙ୍କର ସେତିକି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଥିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ବିରହର ଯୋଉଟା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଏଇ ଭଜନରେ ସପାର୍ଷଦ ଭଗବତ ବିରହ ଜନିତ ବିଲାପ, ଜଣେ କାନ୍ଦିଲେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କହୁଛି ଆଇ ଆମ୍ ଓପନିଂ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍କୁଲ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିଛି ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବାର ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦିଲେ ହିଁ ଜଣେ ପାଇବ, ସେତିକି ବ୍ୟାକୁଳତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା, ଅଲଗା କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦିନ, ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ବିରହର ଉତ୍ସବ। ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ଆଉ ବିରହର ଉତ୍ସବ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଧରାତଲରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବାନି। ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ରହିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଟ ରୂପରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେନି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସଦୃଶ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ବ୍ରଜ ବ୍ରଜ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ। ବ୍ରଜ ବିଜୟ ମାନେ ପୁନଃ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ has gone back to Godhead, to Golok Vrindavan to meet Govinda. ब्रज विरह उत्सव, ब्रज विजय श्री ब्रज मान वृंदावन को विजय प्राप्त कर। हरे कृष्ण। तो यार ये मीनिंग हमें पर के सुनिबा, तो ये मोड रे थिला। हरे कृष्ण। ठीक है समय भी धन्यवाद हेगला। प्रभुजी। हरे कृष्ण। समय भी हेगलानी हमें एठी रहइबा। पंचा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, प्रभुपाद की जय, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇବା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ସିମ୍ପଲ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ନମୋ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦାୟ नमो नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण श्रीमते श्रीमते गोपाल गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति आमिने। गोस्वामिनिति नामिने। विशेष धन्यवाद।